Wandugu ni wengi, Wakongole ni wengi wenye wako mu M23. Me wanapenda nao watoke. Sababu M23 inatesa sana, ni mateso. Kuna wale Mungu akiwajalia neema watatoka. Na pia shi wenyewe tumetoka na shi tunaombea Mungu akipata gisi watoke. Juu sababu M23 sio yetu. Sisi ni Wakongomani. Unaona tunafika huko kwenye M23 ni watu wabaya, wizi, wanyanyasaji, wenye kubaka. Sio chama nzuri. Sans rémunération ni consentement, un peuple réduit à devoir servir, sous menace de sanctions. On soumet à des interrogatoires humiliants, on impose contraintes et sévices. Paroles interdites, dissidence punie. Des jeunes sont enrôlés sans leur accord. Les téléphones sont fouillés, les messageries scrutées, les individus arrêtés et envoyés pour un entraînement dont certains ne reviennent pas. Dans les zones d'extraction, les travailleurs creusent sans fin, voire à des âges très jeunes, sans être payés. Une taxe illégale est prélevée à chaque kilo extrait, mais les bénéfices ne reviennent jamais aux producteurs. Un système qui profite uniquement aux instigateurs. Hizi masila tulitumikisha mbinu mwangufu sana. Tuliona hatuwezi kia kwa ndugu yetu bila hata silaha. Sababu tulikia ona bana tupotezea muda wetu bure, miezi yetu ya bure kututumikisha tu na force. Bitu tukwa tupropozea tu atupangililie. Njoo bibalikia tutia mkisha tena miezi yetu bakaitumikisha kutudanganya byabo bina kweli. Ndio tukasema na sie hatuwezi toka atubabebe kitu inayo itabaluma kuro. Le M23 offre une illusion de discipline et d'ordre, tandis que la réalité quotidienne est faite de contraintes, de peurs, de privations. Une mise en scène théâtrale qui dissimule une opération de contrôle forcé où la voix des civils est étouffée, remplacée par le silence ou l'absence. Donc ici, tulifanya mbinu zote, juu tukiashe batatu, mie na yeye kwanza. Kukabakia bawili bakasema nao baweze toka bila bunduki. Ndio gisi unalipata bunduki akakuya jana. Maki mumoya alibakia kwanza kule. Na ba mingi kwanza biko na mipango bunduki kwanza njo iko juu kitu kwa tuluma kuro kwanza giza mkitu tulikuwa tupange. Kazi tulikuwa tupangililie kisha tena bongo inakuwa mingi bana danganya sana. Ndio kwa tulumisha kuro. Kisha ya pili tena biko atumikishana kwa gisi banapenda. Me abaweze kutumikisha gisi wewe unapenda. Mashwa zabo njozi uendea. M23 iko politiki mwangufu. Unaona muvile swate ya Goma ubia Bukavu. Banavalisha basoda mzuri. Unavala makombati za madoa za tash. Sasa kijana taona vile gisi askari anapendeza na iko na franga, iko nagusa franga. Na nawaza naye ndio gisi atakuwa vile. Na japo ni bongo. Bale basoda biko Bukavu, mu centre ville na biko Goma. Ni bakuvutia babijana. Kusudi sasa utamwona vile unawaza sasa ndio gisi utakiaisha. Na japo kule kote kwa tunatembea mapembeni kote kwa territoire. Baskari banaishi mbaya sana. Mbaya sana. Tunakula mbungule kopo moya busubuhi kopo moya magharibi. Njo tunakula. Dans les rues bien cirées de Goma et Bukavu, un membre du M23, tout frais repassé, défile en costume chic. Il fait tourner la tête des jeunes Congolais. Vous savez, on est payé depuis Kigali. Vous connaissez Tshisekedi? Bientôt, il fera un grand brassage, un mixage national magique. Et alors, hop, vos salaires tomberont aussi. Les jeunes rêvent de paix, un peu comme on espère la pluie en saison sèche. Mais voilà, le costume plaît, la promesse rassure. Pendant qu'on attend le fameux mixage, le portefeuille reste désespérément vide. Kisha na pesa tupokea sasa mpaka siku batafanya ka mixage. President Tshisekedi atafanya mixage. Fa mixage ndio analipa ile masiku zote. Kuko ba mwaka, kuko ba miaka 2, kuko ba miaka 4 mwezi 23. Hao batusi banapokea. Banapokelea konte Rwanda. Biko ma telefone babu bapata hivi. Na mungo carte simu donc bana bapokeza. Mwale ma carte simu na ndio franga natokea Rwanda. Meshe ba Kongole banatuambia siku president wetu Tshisekedi anafanya mixage ndio atatulipa ile masiku.
Ok. Pendant ce temps, le M23 collectionne les uniformes et les rumeurs courent. Un jour, Tshisekedi nous paiera tous. Comme si la fusion des salaires allait surgir d'un coup de baguette présidentielle. Résultat, les jeunes se retrouvent à danser entre espoir et désillusion. La promesse flotte dans l'air comme un ballon qu'on ne peut jamais attraper. Et le M23, élégant, savoure une ovation en costume, pendant que les poches, elles, restent désespérément légères. Kwa majina naitwa Bahati Bulondo Ekole. Mimi nazaliwa mu territoire ya Kale. Mimi naishi Bukavu ndio kwangu. Nikutaniwa mu M23, nilikuwa ingia kumapambazuko usubuhi 5h na bibi yangu. Tunafika mu industriele bana tuambarke pale. Tukasindikiza bibi yangu akaingia kanisa. Mie baka ni bloqué baka nibeba ku region, ku 10e region. Nikafaa pale siku mbili baka nishusha la bote. Nikakia kuta batu mingi biko la bote, baka tutia mubisi ya masomo mai ya Istem hivi, ya Istem. Tukaingia kuporo. Baka tutia mbato tukaenda bakasema msiogope, mkwenda faa formation ya la polisi, mnaona gisi wa polisi yenu wa mwizi walikimbia, meme fait formation ya la polisi ya 2 semaines na 3 jours, murudie tena mwende mtumikie pale, mkute jamaa yenu pale. Gisi tulivuka Goma, tukafika Goma mabusubuhi ilikuwa ma 8h. Bakatutia mu delinite. Delinite tulifanya mule mustade tulifanya tu kama 1h de temps. Bakatutia tena magari. Juu tulikuwa bato kama 4 tunayaza. Bakatutia magari pale tukaenda. Pale njoo kubalifaa politike, bakubakia Rumangabo bakabakia Rumangabo. Na njoo si bakatubeba fasi mwavi banaita chanjo kumulima ya Sabinyo. Tukabakia pale tukafaa mwa tunatumikaka tu balabala kujenga tu balabala kusomba majiwe, kusomba mamichanga nini. Mwa na desmen. Bakakuwa nasema ile nao ni formation. Pale usha kaza nao ni formation ile. Ile kaisha bakatuletea balimu bakutokea Rwanda, pengine Uganda, pengine Kenya, njoo kwa balimu balitokaka. Bakaanza kufundisha. Eneza 5 mois tuwafundishiwa. Sasa tumefika mu 5 mois tukafaa training ya 2 mois, njoo kueneza 7 mois. Tulikuwa sema tutatoka. Tusikia tu banakia leta magari mabusubu. Jua byabo ni siri yabo tu ya kutoka Rwanda. Kia banaleta gari, mtoke hapa mwende mupumuzikie Goma. Bakaturudisha tena Goma. Tukafika Goma tukusimama kata. Direct bakatupitisha. Banakuwa nauliza uko mzaliwa wapi? Ukasema wa Goma Butembo, banakutia Sud Kivu, banakutia mwingine territoire. Ukasema wa Sud Kivu banakutia Goma. Jogi sinisemaka Goma. Nikakia shikuta bana tubeba huku juu tukwa tuje kwetu kwa ina. Bakatuacha gari katuacha kama kule tukatembea saa 4 tukatembea migulu tukafika Lumbishi. Tukawabambia mbona hakuna ta sanfra mtu atoke masomo set mwayo ase mchunge mtapata dotation juu tutoka kule tunakuya huku kama ngungu tunakia Lumbishi. Tukwa 200 personnes bila hata bunduki. Atukwa na bunduki chini. Kungambo tulikuya kako. Me pale kulikia bawili bakutokea huku Lumbishi wanakia tuchunga pale njoo kwa na bunduki 2. Na njoo tukakuya nazo. Bafika pale hii 3 semaines yote tuko pale. Ukaenda kuese bana kusindikiza na bunduki. Ukaenda useme ukaenda nawa bana kuambia se soda na wake. Maile 3 semaines tukasha na gali moyo. Tukatusha na wali moyo. Kwanza na iteni huku njoko nilifulia jana. General alinikuta kwa mimi nalala mule mimi nayaanika kunane kunyumba. Un accord est signé dans une capitale éloignée, vantant principe, cessez-le-feu, réconciliation. Mais sur le terrain,
Les infrastructures restent accessibles seulement avec difficulté, les papiers administratifs sont introuvables, les communautés sont fracturées, les enfants privés d'école, les familles déplacées. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.